Hosts and Guests by Beerbohm Max. Hosts and Guests, میزبان اور مہمان. میزبان اور مہمان ان دونوں باتوں کو اگر ایک لفظ میں لکھنا ہو تو میں کہوں گا ہاسپٹیلٹی. ہاسپٹیلٹی. مہمان بننا یا میزبان بننا اس کام کو کہتے ہیں ہاسپٹیلٹی. کہیں میرے ساتھ، ہاسپٹیلٹی. میکس بیربوم کا کیس بڑا نرالا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو ہاسپٹیلٹی ہے یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے. انسان کی فطرتی یا انسان کی انسٹنکٹ، انسان کی فطرت یا انسٹنکٹ کیسے پروو ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جانوروں کو دیکھ کر پروو ہوتی ہے. اگر انسان کے موجود کوئی حص ہے، لڑنے کی حص ہے، یہ انسان کی انسٹنکٹ ہے. جانوروں میں جا کر دیکھو، کیا جانور لڑتے ہیں؟ ہاں، بکرا بکرے کے ساتھ لڑتا ہے، شیر بھی لڑتا ہے. سمجھو کہ یہ انسان کی انسٹنکٹ ہے. اگر کوئی خصوصیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور وہ جانور میں نہیں پائی جاتی تو سمجھو کہ یہ انسان کی انسٹنکٹ نہیں ہے، یہ انسان نے ایڈاپٹ کی ہے. ہاسپٹیلٹی یہ جانوروں میں نہیں پائی جاتی. جانور دوسرے کو اپنے گھر مدعو نہیں کرتے. رائٹر کہتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بلی دوسرے بلی کو بلا کر لے آئے کہ آؤ میرے ہاں کھانا کھاؤ، یا شیر کسی کو دعوت دے یا کتا کسی کو دعوت دے. نہ ہی پرانے پرائمیٹو ایج میں، پرانے دور میں، نہ ہی کیو مین غاروں میں رہنے والا دوسرے آدمی کو اپنے گھر بلا کر لے آتا تھا کہ آؤ آج میں نے شاہین مارا ہے، شکار کیا ہے اور میں پکا رہا ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ کہتا ہے یہ ہاسپٹیلٹی انسان کی انسٹنکٹ نہیں ہے. انسٹنکٹ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر جانوروں میں موجود ہو تو انسان میں بھی موجود ہو تو سمجھو کہ یہ تو انسان کی انسٹنکٹ ہے. مذہب، سکھ ہونا یا ہندو ہونا یا کرسچن ہونا یہ انسانوں میں ہے. کیا انسان کی انسٹنکٹ ہے؟ نو، کیونکہ جانوروں میں مذہب نہیں ہے. تو پروو ہو گیا جو جانور میں ہوگا انسان میں بھی ہے تو وہ انسٹنکٹ ہے. ہاسپٹیلٹی کیونکہ جانوروں میں نہیں، اسی لیے انسان کی انسٹنکٹ نہیں. ایک بات تو واضح ہو گئی. اپنے نوٹس کے ٹاپ پر خالی جگہ ہے. اس خالی جگہ کے شروع میں لکھیے، میں 3 لفظ لکھواؤں گا، ذرا کھلے کھلے لکھنے ہیں. پہلا لفظ لکھیے چرلشنس، CHURLISHNESS. چرلشنس. چرلشنس اس کا مطلب کنجوسی ہوتا ہے. چرلشنس. آگے چھوٹی سی لائن ڈالیے اور لکھیے مڈ والا لفظ، لکھیے ہاسپٹیلٹی. ہاسپٹیلٹی HOSPITALITY. ہاسپٹیلٹی. پھر لائن ڈالیے اور لاسٹ ورڈ لکھیے اوسٹینٹیشن. OSTENTATION. اوسٹینٹیشن، دکھاوا. رائٹر کہتا ہے ہاسپٹیلٹی 2 چیزوں کے درمیان میں سروائیو کرتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. کون کون سے؟ پہلا ہے چرلشنس اور لاسٹ میں ٹھہرا ہوا ہے کیا؟ آسٹنٹیشن. آسٹنٹیشن کا مطلب ہے دکھاوا. جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں یعنی کہ وہ چرلشنس کے قریب ہوتے ہیں، وہ کیا بنتے ہیں؟ مہمان.
कंजूस होगा, पैसे खर्च नहीं करना चाहता, दूसरे का माल खाना चाहता है, तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर वो क्या बनेगा? मेहमान। दूसरा शख्स है वो दिखावा करना चाहता है, शो करना चाहता है, अपनी अना दिखाना चाहता है, तो वो क्या बनेगा? उसका रुझान ओस्टेंटेशन की तरफ है, तो वो बनेगा क्या? वो मेजबान बनेगा। तो वो कहता है ये जो हॉस्पिटैलिटी हम करते हैं, दर हकीकत ये दो बुराइयों के दरमियान कोई चीज़ है। अगर हम कंजूस हैं तो मेहमान बन जाते हैं, अगर हम दिखावा करने वाले हैं तो मेज़बान बन जाते हैं। ये है केस। वो कहता है हॉस्पिटैलिटी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हॉस्पिटैलिटी की तारीख ही बहुत बुरी है। वो कहता है माजी में कुछ हीरोज़ थे, माजी में कुछ ड्रामाज लिखे गए, वहाँ पर बताया गया कि होस्ट कितने जालिम थे, अपने मेहमानों को मार डालते थे। राइटर अपने बारे में भी कहता है, वो कहता है कि मैं भी अच्छा गेस्ट नहीं हूँ। वो कहता है एक मर्तबा मैं स्कूल में जब रहता था, हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारता था, तो लोगों के वैसे घर से चीज़ें खाने पीने की आती थी, लोग इकट्ठे बांट कर खाते थे। ये नहीं कि मेरे क्लास फेलोज़, एक बार मेरे घर से काफ़ी सारे रोल्स आए, कोई 12 थे या 24 थे, मैंने छुपा दिए और सारे के सारे अकेला ही चट कर गया। क्वेश्चंस। आवर डीपेस्ट इंस्टिंक्ट्स हमारी जो असल फितरत है, एंड बैड और गुड, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, और दोज हमारी फितरत अच्छी या बुरी, वो हमारी फितरत है विच वी शेयर विद द रेस्ट ऑफ द एनिमल क्रिएशन, जो हम मौजूद जानवरों से शेयर करते हैं। अगर जानवरों के अंदर वो इंस्टिंक्ट हो, हमारे अंदर भी हो, तो फिर वो हमारी इंस्टिंक्ट है। एक्सप्लेन करें। होस्ट्स एंड गेस्ट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी 2015, 14, 13, सरगोदा यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी 2014, और इन हिज होस्ट्स एंड गेस्ट्स मैक्स बीरबोम रिमार्क्स, मैक्स बीरबोम कहता है एवरी वर्चू इज अ मीन बिटवीन, हर अच्छाई मीन बिटवीन दरमियान में होती है, टू एक्सट्रीम्स, दो मुखालिफ चीज़ों के। कमेंट करें, हॉस्पिटैलिटी दरमियान में होती है दो मुखालिफ चीज़ों के। कौन कौन सी? एक चर्लिशनेस, तो दूसरी बोलें ऑस्टेंटेशन, कि हर अच्छाई दो बुराइयों के दरमियान में होती है। अजीब फिलॉसफी है। पंजाब यूनिवर्सिटी 2014, 13, और ब्रीफली ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ गेस्टशिप एंड होस्टशिप, होस्टशिप और गेस्टशिप की हिस्ट्री बताइए। होस्ट्स एंड गेस्ट्स में जो बयान की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016, 14, 13, 12 तमाम यूनिवर्सिटीज़ में है। गुजरात इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। हिस्ट्री बताइए गेस्टशिप की और होस्टशिप की, मेहमानों की भी और मेज़बानों की भी। और व्हाट इज़ द वर्ड, व्हाट इज़ इट दैट वुड मेक पेनफुल रीडिंग इन रिकॉर्ड्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कौन सी चीज़ हॉस्पिटैलिटी का अगर रिकॉर्ड उठाएं, कौन सी चीज़ बहुत दुख देने वाली है पढ़ने में? वहीं हिस्ट्री पर है, दोबारा वहीं क्वेश्चन है 2014 का, 15 का। What kind of hosts were Macbeth and Lady Macbeth? मैकबेथ और लेडी मैकबेथ किस तरह के मेज़बान थे? ये मैकबेथ और लेडी मैकबेथ कौन हैं? ये एक ड्रामा के करैक्टर हैं। ड्रामा का नाम क्या है? याद रखेंगे, ड्रामा का नाम है मैकबेथ। अरे मैकबेथ किसका लिखा है? शेक्सपियर का। क्या होता है इसके अंदर? शेक्सपियर दिखाता है मैकबेथ जो जंगजू है वो बादशाह बनने की ख्वाहिश कर बैठता है, लेडी मैकबेथ उसे उकसाती है। अपने बादशाह, अपने किंग को ये घर में मेहमान बनाते हैं और अपने ही मेहमान को
खंजर के वार से मार डालते हैं। हाँ, मैकबेथ बादशाह बन जाता है। एज मैंशनड इन होस्ट्स एंड गेस्ट्स, तो शेक्सपियर के इस ड्रामा से ज़ाहिर हुआ कि ये हॉस्पिटैलिटी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक्सप्लेन। शेक्सपियर के ड्रामाज को तो ऐसे माना जाता है जैसे हकीकी स्टोरीज हो। वॉट अकॉर्डिंग टू मैक्स बीरबोम इज गुड गेस्टशिप। बीरबोम के मुताबिक गुड गेस्टशिप क्या है, अच्छा मेहमान कैसा होता है। 2014-15 PU US IUB। There is single answer of all above questions. This is your host, lecturer MK Butta. My WhatsApp is 0333 4655 305 for complete notes and audio lecture. Answer. Mankind is psychologically, say with me, psychologically, नफ्सियाती तौर पर इंसानों को डिवाइडेबल तकसीम किया जा सकता है इनटू टू ग्रेट क्लासेस, दो बड़ी क्लासेस में। एक है होस्ट्स एंड गेस्ट्स। या तो इंसान होस्ट होते हैं, मेज़बान होते हैं, या मेहमान होते हैं। होस्टशिप इज़ पॉजिटिव। हाँ, मेज़बान बनना ये पॉजिटिव बात है। एंड और एक्टिव हॉस्पिटैलिटी, या ये एक्टिव हॉस्पिटैलिटी है। वाइल गेस्टशिप इज़ पैसिव, जबकि गेस्ट बनना, मेहमान बनना ये पैसिव है। ये एक शर्म वाली बात है। और नेगेटिव वन, या ये नफ़ी सोच वाली बात है या बुरी बात है। हॉस्पिटैलिटी, ये पैराग्राफ अब प्योरली हॉस्पिटैलिटी पर हम लेंगे। बीरबोम सेज दैट, बीरबोम कहता है हॉस्पिटैलिटी इज अ मैन स्किन डीप सिविल, के हॉस्पिटैलिटी इंसान की नाम निहाद मुहज़्ज़ब फितरत है। स्किन डीप, नाम निहाद, ऊपर ऊपर की, सिविल मुहज़्ज़ब फितरत है। नीदर द एनिमल्स आर ब्लेस्ड विद दिस इंस्टिंक्ट, ना तो जानवरों के अंदर ये इंस्टिंक्ट, फितरत, रुझान, रविश पाई जाती है। नॉर वी फाइंड इट अमंग द केवमैन, ना ही हम कदीम गारों में रहने वाले इंसानों के अंदर ये चीज़ देखते हैं। क्या चीज़? हॉस्पिटैलिटी। दिस आर्टिफिशियल, ये मसनूही, अडॉप्टेड और इख्तियार करदा इंस्टिंक्ट, फितरत इज़ नॉट प्रेजेंट इन कैट्स, ना तो ये आर्टिफिशियल अडॉप्टेड इंस्टिंक्ट, ना तो ये कैट्स में मौजूद है, ना ही डॉग्स में, लायंस में एंड बेयर्स, और ना ही रीछ में मौजूद है। ह्यूमन बीइंग्स हैव अडॉप्टेड इट, इंसानों ने इसे इख्तियार किया। टू सेटिस्फाई देयर जेलसी, इंसानों ने क्यों इसे अडॉप्ट किया? अपनी जेलसी को सेटिस्फाई करने के लिए। एक इंसान, अच्छा मुझे बताइए, जब कोई आपका फेलो पास हो जाता है तो फर्स्ट टाइम आप उससे क्या तकाजा करते हैं? आप उसे कहते हैं ट्रीट ट्रीट ट्रीट। अब ट्रीट बनती है तुम्हारी तरफ। वाई? क्यों? बिकॉज इन यू देयर इज जेलसी, यू वांट टू सेटिस्फाई इट। आप उस जेलसी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि इसे अगर ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है, ये अगर बेहतर हुआ है, तो अपना कुछ माल हमें खाने भी दो। तो जेलसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये हॉस्पिटैलिटी इख्तियार करते हैं। इसी तरह मोहल्ले का अमीर आदमी वो खैरात करता है, गरीबों को बुलाकर खिलाता है, इसलिए कि कल ये सारे घेरा तंग करके मेरे घर में ना घुस जाएं, मेरी चोरी ना कर लें, मुझे मार ना डालें, कत्ल ना कर दें। वो उनकी जेलसी को सेटिस्फाई करता है। सेल्फिशनेस और खुद गर्जी को सेटिस्फाई करता है। इंसान खुद गर्ज है, अपने पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस खुद गर्जी को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे का माल खाता है, मेहमान बनता है। ईगोइज्म, इंसान के अंदर अना होती है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, और इस अना को
وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے گھر بلا کر کھانے کھلاتا ہے، میزبان بنتا ہے۔ سیلف امپورٹنس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ ہاسپٹلٹی میں میزبان بنتا ہے۔ He says that if somehow this instinct is a virtue، وہ کہتے ہیں اگر کسی طرح سے میں مان بھی لوں کہ یہ فطرت ایک اچھی ہے، ورچو ہے، نیکی ہے، then every virtue is a mean، تو ہر نیکی درمیان میں ہوتی ہے، between two extremes، دو ایکسٹریمز کے، دو بری باتوں کے درمیان میں نیکی ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے ہاسپٹیلٹی دو برائیوں کے درمیان ہے۔ کون کون سی دو برائیاں؟ چرلشنس اینڈ آسٹنٹیشن۔ آسٹنٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ دکھاوا۔ ہاسپٹیلٹی اسٹینڈز مڈ وائے بٹوین چرلشنس اینڈ آسٹنٹیشن۔ ہاسپٹیلٹی درمیان میں ہے کس کے؟ چرلشنس، کنجوسی، اینڈ آسٹنٹیشن، اور دکھاوے کی۔ یہ تو ہم نے فلاسفی کر دی ہاسپٹیلٹی پر، سمرائز کر دی ساری باتیں کویسچنز کے مطابق۔ اب ہم دو ٹاپکس اور لیں گے، ہوسٹس اور گیسٹس۔ ہوسٹ شپ کا مطلب میزبان۔ ہوسٹ شپ ہیز اے پینفل ریڈ ریکارڈ۔ میزبانی کا ریکارڈ ان ہسٹری، تاریخ میں پینفل ہے، دکھی ہے۔ دا ہوسٹ اوڈیسس قدیم گریک تاریخ کے اندر کوئی ہیرو تھا۔ کلڈ آل ادر سوٹرز آف ہیلن آف ٹرائے۔ ہیلن آف ٹرائے کے تمام عاشقوں کو اس نے مار ڈالا تھا اپنے گھر بلا کر۔ ہیلن دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہیلن ہے، گریک میں تھی۔ ایک مووی ہے ہیلن آف ٹرائے، ٹرائے مووی دیکھیے۔ ہیلن وہ خوبصورت عورت تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے 50,000 شپس آئے تھے، لڑائی کی تھی۔ تو اوڈیسس ایک ہیرو تھا، اس نے ہیلن کے تمام عاشقوں کو گھر بلا کے مار ڈالا۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ تاریخ کے پنوں پر ایک دھبا ہے کہ میزبان نے مہمانوں کو مار ڈالا۔ بورجیز کلڈ دا ایوری گیسٹ تھرو پوائزنس میل۔ بورجیز خاندان کیا کرتا تھا؟ یہ بھی گریک ہیں، یہ میں ساری باتیں 2500 سال پہلے کی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بورجیز نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں وہ مہمان کو بلاتے اور زہریلا کھانا کھلا کر مار دیتے۔ دا ہوسٹ میکبیتھ نے کیا کیا تھا، جو جنگجو تھا ڈرامے کے اندر، اینڈ لیڈی میکبیتھ نے کیا کیا؟ ہیو ایٹن دیئر گیسٹ ڈنکن جو کنگ تھا، مہمان تھا، اس کو کھا گئے، خنجروں سے مار ڈالا۔ دا کنگ ان لسٹ آف پاور، کیوں؟ طاقت کے حصول کے لیے۔ تو یعنی کہ تاریخ کے پنوں پر پھر ایک دھبا ہے کہ میزبان نے مہمان کو مار ڈالا۔ ہی سجسٹس دیٹ، یہ بیر بم سجسٹ کرتا ہے، a good host should give a great heart full of kindness۔ ایک اچھا ہوسٹ وہ ہوگا جو بڑا دل دکھائے، مہربان دل دکھائے، اینڈ وارم ویلکم، اور وارم ویلکم کرے۔ آپ باہر ٹھہرے ہوتے ہیں، کوئی دوست ملنے آ جاتا ہے تو اسے آپ کہتے ہیں آؤ یار پانی پلاؤں۔ پھر ایک دوست آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں آئیں یار آپ کو بوتل پلاتا ہوں، بھائی 2 بوتلیں دینا۔ پھر ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کا دوست آتا ہے، آپ اسے جپی ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی اشارہ کر رہے 2 بوتلیں، اور اسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے وارم ویلکم۔ ایسے نہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا مٹھائی کا پورا ٹوکرا سر پر رکھ کر اور اسے دوست مل گیا، اس نے کہا یار یہاں تو اب پنڈ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، راستے میں شہر میں ہوتے تو تجھے میں چائے پلاتا۔ ارے بھائی اوپر سے مٹھائی کے 2 دانے اٹھا لو۔ یہ وارم ویلکم نہیں ہے، وارم ویلکم ہونا چاہیے۔ گیسٹس، مہمانوں کی تاریخ بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ ڈانٹے واز ناٹ اے گڈ ہوسٹ۔ ڈانٹے 13ویں صدی کا فلاسفر جس نے
जहन्नम नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उसने दिखाया था कि इंसानों के सरों के ऊपर आग जल रही है, कुछ इंसान बर्फ़ के अंदर पैक हैं, ये जहन्नुम है। डांटे जहन्नुम का इतना खौफनाक मंजर दिखाया कि लोगों ने मज़हब ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा दवा करो, इतने खौफनाक नज़ारे जहन्नुम के, ये मज़हब ही नहीं लेना। जिस तरह के वहाँ पिछले दिनों मौलवी साहब पर एक आदमी ने केस कर दिया। उसने कहा जी ऐसी खौफनाक पिक्चर पेश की उन्होंने जहन्नम की, मैं बच्चे को साथ ले आया था नमाज पढ़ाने के लिए, वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया है, अल्लाह ताला माफ़ करे। डांटे वॉज नॉट अ गुड होस्ट। डांटे अच्छा मेज़बान तो बिल्कुल नहीं था, वो अच्छा गेस्ट भी नहीं था। He has abused his hosts in his writing, और अपनी राइटिंग में वो अपने मेज़बानों को गालियां देता है। द राइटर ह्यूमरसली एडमिट्स, राइटर मज़ाहिया तौर पर एडमिट करता है दैट ही हैज़ बीन अ गुड गेस्ट, कि वो एक अच्छा गेस्ट। द राइटर ह्यूमरसली एडमिट्स, राइटर मज़ाहिया तौर पर एडमिट करता है ही हैज़ नॉट बीन अ गुड गेस्ट सिंस चाइल्डहुड, कि बचपन से वो भी अच्छा गेस्ट नहीं रहा। ही हैज़ बीन अ गुड गेस्ट सिंस चाइल्डहुड, कि बचपन से वो अच्छा गेस्ट ही रहा है। वो अच्छा बचपन से अच्छा गेस्ट ही रहा है, होस्ट तो बिल्कुल नहीं रहा। याद है ना, वो सारे रोल खुद खा गया था ये बीरबूम। He says that some guests are parasite, वो कहता है कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं वो दूसरों पर गुजारा करते हैं, पैरासाइट होते हैं, दूसरे को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं। and their gratitude is as great as their hunger, और उनका शुक्रिया भी इतना बड़ा होता है जितनी बड़ी उनकी भूख होती है। अगर वो बहुत भूखे हैं तो कहेंगे बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अगर वो भूखे नहीं थे, चाहे जितना अच्छा खाना क्यों ना हो, वो शुक्रिया अदा नहीं करते। द अदर्स आर छर्ल्स, कुछ मेहमान बुखील कमज़ात होते हैं, कंजूस होते हैं। हु फाइंड फॉल्ट्स विद द फूड, जो खुराक के अंदर कीड़े निकालते हैं, नहीं खाना ये ठीक नहीं पका, नमक ज़्यादा है। द गुड गेस्ट इज़ द वन, और अच्छा गेस्ट वो है who is full of gratitude and dignity, जो शुक्रिया से भरा हुआ हो और वकार से भरा हुआ हो। So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.